معالي سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس، السيدة رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، سيد رئيس الجلسة، الحضور الكرام. ربما كنت أعرض مداخلة كلاسيكية عادية، ولكن طرح المتدخلين لبعض النقاط حدا بأن معناتها أن يكون المداخلة معناتها جامعة أو شاملة نوعا ما. أقول طريق ال1000 ميل يبدأ بخطوة، هو مثل صيني دارج معروف. الصين بدأت به منذ 1949 تأسيس أو إنشاء الدولة الصينية من العهد الماوي، ثم نذهب إلى حدود 40 سنة مضت، حيث جاو بينغ أو ما جاء بسياسة الإصلاح والانفتاح، وإلى 10 سنوات أيضا مضت بإشراف الرئيس الحالي تشي جين بين. أقول ذهبت إلى الصين في أكتوبر 2018 في سنة 2018 قمت بزيارة عديد المواقع الاقتصادية التكنولوجية وخاصة كإعلامي، وكانت دورة تدريبية بدعوة من المركز التونسي الصيني لتدريب المسؤولين الإعلاميين العرب. واكتشفت أن الصين تختلف اختلاف كلي عما ذهب في الظن أو المخيلة التونسية وحتى الأفريقية. كنا نرى الصين ونحن شباب في 40 وأقل أن الصين بلد فقير، بلد يعاني من التهميش، مواطنون بسطاء وغيره. ولكن عندما ذهبت وتجولت في بكين اكتشفت أن الصين دولة متقدمة، وأن الصينيين يروون روايتهم الخاصة في التطور والتقدم والتحضر. أقول ونحن في تونس اليوم ماذا يقول الجانب الصيني في موقفه مع التونسيين؟ نحن مع التونسيين اليوم نحن ننجز اللقاءات والمنتديات، ومشكورون الأخوة الصينيون وعلى المجهود الكبير، وخاصة السيد سعادة سفير واين بينغ على جهوده من أجل تمتين العلاقات التونسية الصينية. لكن اليوم ونحن نرى الصين دولة فاعلة رقم 1 أو رقم 2 بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ويقال أن صيغة الحرب هي حرب تجارية، ولكن هي أكثر من ذلك. نحن في تونس هي من الدول الصغيرة، نحن تاريخيا متجذرون في التاريخ، مسانا وماسينيسا، كنا نتداول خارج هذه القاعة بشأن التاريخ التونسي وعراقة التونسيين وكيفية إدارة المسألة التونسية. اليوم كيف يمكن لتونس التي تعتبر من دول العالم الثالث الاستفادة من العملاق الصيني أو التنين الصيني أو تختلف التسميات؟ الصين اليوم تعتمد سياسة الإصلاح والانفتاح، سياسة سلمية، سياسة لا تقوم على العداء ولا تقوم على العسكر ولا تقوم خاصة مع الدول الخارجية. أو ربما هي اليوم نستطيع ونحن في مفترق الطرق السياسي اليوم وفي هذه المرحلة التاريخية المفصلية أن نستلهم من التجربة الصينية. الصين اليوم لديهم شعار كبير عريض هم اليوم يعتمدونه في السياسة الصينية الداخلية، وهي دولة بنظامين. اليوم الصين القوية جدا في نظامها في بكين اليوم تعتمد سياسة مرونة وسياسة سلسة في تعاطيها مع ملف مثلا في هونغ كونغ، في تايوان، تجاه الأقليات خوي أو الويغور. والنظام الصيني قادر وذكي جدا في إدارة هذه الصراعات، ليست صراعات داخلية وإنما نوع من التجاذبات أو الاختلاف. اليوم سأتحدث أيضا، سأقول كيف لنا في تونس أن نستفيد من النموذج الصيني، خاصة كما تحدثت سيدة وطفة بالعيد عن الإرادة السياسية. اليوم نحن في تونس هذا شيء معروف ومألوف ودارج أننا نرتبط ارتباطا عضويا في علاقاتنا السياسية مع أوروبا وتحديدا فرنسا، وهي صديقة وهو تعاون كلاسيكي نحافظ عليه. لكن الصين القوية التي تستطيع إدارة تونس
نحن دولة مستقلة ذات كيان، ولنا ما لنا من تاريخ ومن سياسة ومن إرادة سياسية، ولكن الصين تستطيع مساعدة هذا الشعب. إذا كانت في مثلا زرت أنا تشيجيانغ وتطلعت، ذهبت إلى هناك إلى دونغيانغ السينمائية، ذهبت إلى حديقة الباندا، ذهبت إلى قرية الخيزران، ذهبت إلى المركز التجاري بإيو، ذهبت إلى عديد المؤسسات الاقتصادية، كنت ذهبت امتطيت القطار من بكين إلى تشيجيانغ في حدود 4 ساعات ونصف، وكان القطار من حيث السرعة ومن حيث الأجواء ومن حيث كان خارقا للعادة. لما كنا نسافر في طائرة وليس في قطار. نوعية الخدمات بكين وهي معناتها تربو على 50 مليون ساكن أو هكذا. بكين واحدة أقل قليلا 40 20 24 أما أكثر، ولا التخوم 23 التخم. بكين وضواحيها فكأنك مع صفر فوضى، صفر خاصة في النقل. هذا معناتها هذا في النقل. كيف يمكننا الاستفادة من النموذج الصيني؟ نحن علينا اليوم حسب ليس اعتقادي وإنما رؤية أن يكون الجانب الصيني له موقف وله سياسة من حيث وضع خارطة طريق وبرنامج عمل يكون مضمن لعديد المشاريع والبرامج يطرحها على الجانب التونسي بصفة رسمية بالتوازي مع تنشيط هياكل المجتمع المدني، مثلا إنشاء هيكل للمجتمع المدني أو هيئة أو من قبيل لجنة أو غيره يكون فيها رجال أعمال عن الاقتصاد، إعلاميين، اجتماعيين، وذلك للقيام بالزيارات في الاتجاهين للتعريف بالتجربة التونسية والتجربة الصينية. اليوم نحن في إطار الاستراتيجيات الموجودة علينا أن لا أن نأخذ الجانب الصيني مثالا يحتذى به فقط، ولكن علينا أن نتخذه كمثال ذكي. فنحن في تبادلنا الصين اليوم مفتوحة، وكلانا يمكن الانتفاع بالتجربة التي يقدمها الآخر، ولكن منفعتنا بالتجربة الصينية تكون أكثر. استفادة تونس من التجربة الصينية والنظام الدبلوماسي الصيني اليوم، نظام الدبلوماسي الذي يقوم على الدبلوماسية الاقتصادية، الدبلوماسية التكنولوجية، الثقافية. اليوم نحن نتعلم اللغة الصينية. اللغة الصينية هي حقيقة الجسر الكبير الذي يمكن أن يمتد بنا إلى الصين وكذلك إلى الدول الأخرى، ولكن علينا أن نستلهم من الصين أسوة بالدول الآسيوية. النمور الأربعة التي درسنا عنها في المقررات المدرسية هي كانت استفادت منذ عشريتين من النموذج الصيني اقتصاديا واجتماعيا. اليوم ماليزيا وأندونيسيا وسنغافورة قبلها استفادت من النموذج الصيني. اليوم حتى دول كالهند أو باكستان أو غيرها. باكستان كان تحدث السيد معالي السفير عن 19 مشروع كبير تقام بأيادي وأفكار صينية. اليوم باكستان كدولة فيها 180 مليون نسمة تستفيد من الصين التي تصدر نموذجها الاقتصادي والاجتماعي، والصين تسوق النموذج الاقتصادي، وهذا مشروع لأنها دولة اليوم لها ما لها من موطئ قدم في العالم. ولكن علينا التعلم من هذه الدبلوماسية الصينية القائمة على الانفتاح، وعلينا أيضا أن نطلب من الجانب الصيني وهو اليوم له ما له من هذه العظمة الاقتصادية والسياسية وغيرها أن يساعد تونس خاصة في هذه الظرفية الانتقالية التي تعيش فيها تونس الوهن الاقتصادي، والتي تعيش فيها تونس على وطأة الدين الذي كان تحدث سي معز قبل قليل في المداخلة. متى أمور اليوم تجاوز السيل الزباء. احنا اليوم في انهيار تام في المؤشرات الاقتصادية وفي المؤشرات المالية. اليوم دول هذا معناتها الواقع، أحب من أحب وكره من كره. حتى الدول المانحة
تضع شروط، وشروط هذه شروط قوية وشروط تؤدي إلى إفلاس تونس. اليوم نحن نعيش انهيارا في الصناديق الاجتماعية وإن إفلاسا في المالية العمومية أو غيرها. اليوم الجانب الصيني بما أنه على الخط وبما أنه يقدم المساعدة، علينا أن نستفيد من التجربة الصينية، وخاصة والسيد معالي السفير واين بينغ موجود بيننا، أن تكون هناك سياسة دعم لا تقوم فقط على الزيارات للإعلاميين أو للمختلف الأكاديميين التونسيين لمعاينة التجربة الصينية، ولكن علينا أن نكون على اطلاع بهذه ولو بجزء صغير من هذه التجربة الصينية ومن النجاح الذي تراكمه الصين اليوم المتعمقة. نحن نرى مثلا تشينجين في الصين اليوم اقتصادياتها مع تشينجين قبالة ساحة هونغ كونغ، والتي في ظرف 10 سنوات أصبحت تضاهي أو تتجاوز في المؤشرات هونغ كونغ أو غيرها وشانغهاي أو غيرها، من حتى في مقاطعات الشمال الإسلامي اليوم التي يسكنها عرقيات إسلامية أمثال خوي، هي اليوم مقاطعات ذائعة الصيت في التقدم والتكنولوجي وغيرها. في الختام أقول أن اليوم التداول في شأن العلاقات بين تونس والصين يجب أن يكون تداولا إيجابيا، ويجب أن يكون هناك نقاط ومقترحات تفرزها مثل هذه اللقاءات أو الاجتماعات. ونحن بالنسبة لي وبالنسبة لعديد التونسيين الذين كان لهم شرف الدعوة من السفارة الصينية مشكورين، سيد السفير على رأسهم، وكذلك نحن التونسيين الذين نحاول أن تكون بلادنا الوجه المشرف على الأقل، وأن نمد الأيادي التي تكون أيادي على الأقل ند للند في إطار أن نصنع تلك العلاقة الودية والعلاقة الندية أيضا لما لا، وأن نكون نموذجا مثل الصين أو مثل دول أخرى على غرار سنغافورة أو غيرها من الدول التي استثمرت النجاح الصيني وبطريقة إيجابية. وشكرا. شكرا. كل مرة نطرح موضوع الهبات والإعانات، هذا لا يجوز يعني لدولة كتونس تقول إنها دولة سائرة نحو التغيير والانفتاح، ولا نريد لي سوان بالياتيف، يعني شو نسميهم لي سوان يعني أكل مسكنات، لا نريد مسكنات، نحن نريد شراكة، نريد مشاريع، نريد تشغيل، نريد حلول في العمق. واليوم أنا وقت اللي فكرت إنه يلزمني نكون عنا يعني مؤتمرات وقوة اقتراح، والصين يلزمها تكون حاضرة، مش الصين وحدها، لأني أنا انفتحت على القطب الشرقي، لأنه إحنا حبينا ولا كرهنا اليوم العالم ينقسم إلى اثنين، فما القطب الغربي اللي هو الكلاسيكي متاعنا والأمريكي، وفما القطب اللي هو مريض أصلا، هو طامع فيه مش طامع فيه هنا، فهمت؟ والقطب الآخر اللي هو أنا زرت الهند، يعني مشيت للهند شفت حاجة أخرى، معناها نسمعوا على الهند لكن نسمعوا أشياء مش صحيحة راهي. وزرت الصين 4 مرات، راهو ما بين 6 شهور و6 شهور أنا زرت معناها 2018 و2019 نلقى تغيير، معناها فما باجيون معناها عملاقة، الناس عندها خدمة كما يحكي قيس في بكين، مشيت على أساس باش نشوف بكين، معناها نسمع في المليار و600 باش نشوف ناس برشا، مريتش عباد، معناها نقول أين السكان، وما فماش امبوتياج وما فماش مشاكل، ما فماش، ما تراش هالأحياء القصديرية، ما تراش التسول، ما تراش هذا كلها كما قال سي زهير، ونعاود ونكرر، قالت مدام واتفة لا فولونتي، يعني لا فولونتي بوليتيك، الإرادة السياسية، لكن أكثر من الإرادة السياسية هي لوداس، وقت اللي تتجرأ أنك أنت اليوم قدام تحولات جيو استراتيجية عميقة جدا في العالم قاعد يتحرك، يعني فهمت، وأنت ماكش مساير التقدم والتحولات الجيو استراتيجية العالمية، وتجي تقول لي قاعد في مكانك، يجب فك أو تفكيك التحالفات الكلاسيكية من أجل بناء تحالفات جديدة من أجل المصالح، يعني مصلحتي وين أنا كدولة، وهنا هي شراكة الوين وين، غانيون
انت تربح وانا نربح، لكن مش تجي تهيمن عليا وتتدخل حتى في الشأن الداخلي وتعيني وزير وتعيني رئيس. راهو وصلنا الى مرحله، يعني مرحله ضعيفه جدا وخطيره جدا، اني وصلت فما بلدان تتدخل فيك تعينك حتى البرلماني، يعني تدعموا ماديا وشنو باش تحطوا لك في البرلمان، مش وزير ورئيس. معناها هنا هيبه الدوله بدات تضعف. لكن انا مع التجربه الصينيه عمري ما سمعت انه الصين تدخلت في الشؤون الداخليه للبلدان، وهذا مهم جدا. انا نحب ننفتح على الصين باش نعرف اولا اني انا عندي قيمه عند هالمجتمع هذا، عند السياسه هذه، اني انا بلاد تنجم نعول عليها وتعول عليا. انا عندي حتى بضعفي وبصغري وباللي تتخيل، لكن عندي ما نقدم لها وهي عندها ما تقدم لي. هذه علاقات الوين وين. إذا نفتح الآن النقاش. السيد خليل الخضراوي طلب الكلمة، أين هو؟ تفضل سي خليل. شكرا على هذه المداخلات القيمة بصراحة، والجميع تقريبا أعطانا مداخلات شافية وضافية. إذا نتحدث عن الصين من يزرع يحصد، نتحدث على ماو تسي تونغ، نتحدث عن الصين الاستعمارية، طبعا الصين الشعبية. سؤالي هو كيف يمكن أن تكون الصين حزام اقتصادي لتونس في ظرف تعيش فيه تونس نوع من التكالب الأجنبي على الثروات التونسية، على السياسة التونسية، على الاقتصاد التونسي. نتحدث على تركيا من جهة، نتحدث عن فرنسا، نتحدث عن ألمانيا، دول يعني أجنبية لها مطامع داخل تونس. كيفاش تنجم الصين اليوم تلعب دور لتكون حليف اقتصادي تونسي، حليف بمعنى الحليف الذي يضمن التوازنات الاقتصادية داخل هذا البلد؟ التوازنات، نتحدث عن توازنات اقتصادية وليس استعمار، لأنه اليوم البلد تقريبا منهار. نسمع يعني ديون، يعني ديون كثيرة بصراحة، معناها ديون معناها متراكمة على ذمة الدولة التونسية. ونعرفوا معناها يعني بعض النتائج اللي تنجم معناها تكون في نتيجة هذه الديون. يعني هذا هو. على مستوى ثقافي، اليوم الصين تواجدها الثقافي في تونس يعني تقريبا ضئيل جدا للأسف، ضئيل جدا. نتحدث على اللغة، دور اللغة، تكلم لأراك، لأنه اللغة تكون هي البوابة الثقافية للتواصل بين تونس والصين. اليوم كيفاش نجموا رسخوا مركز ثقافي، تواصل ثقافي لغوي بين الدولتين الصين وتونس؟ هذا لابد منه. العلاقة في الجامعات التونسية في علاقتها بالجامعات الصينية، كيفاش اليوم نجموا نفتحوا الآفاق للطالب التونسي باش ينجم يلقى معناها الآفاق في الصين. نعرفوا اللي عندنا معناها اطارات وعندنا طلبه معناها طلبه من خيره الموجودين. كيفاش تنجم اليوم الصين تمهد يعني الطريق للدراسه في الصين، وكذلك الصينيين في دراستهم بتونس. هكذا نخلق الاجواء يعني المتوازنه بين الدولتين. وانا اؤكد على ذلك، لاني الصين دوما اعتبرها النموذج، ويعني يقول عندي قوله ديما اقول فيها، هي اذا اردتم معناها حاكما عادلا فاذهبوا إلى الحبشة، إذا أردتم دولة عادلة فاذهبوا إلى الصين. إذا أردتم دولة عادلة اذهبوا إلى الصين. وأؤكد على هذا النموذج الصيني لابد. واليوم أؤكد مرة أخرى، الصين ستلعب دور هام في تونس لوقاية البلد من الخطر الداهم التركي والأوروبي والأمريكي. وشكرا. D'abord, l'objectif de la Chine pour la coopération avec la Tunisie. Donc, notre objectif, c'est de présenter plus de choix à nos amis tunisiens, ajouter des partenaires pour nos amis tunisiens. Nous souhaitons que la Tunisie ait de plus en plus de partenaires, pas le contraire. Donc, ça veut dire que la Chine ne cherche pas à remplacer
quel pays, quel qu'il soit. Donc, nous pensons qu'avec la coopération avec la Chine, la Tunisie aura plus de possibilités de trouver plus de partenaires, avoir plus de possibilités pour assurer son développement économique et social. Donc nous pensons que la Tunisie peut renforcer ses relations, ses coopérations avec des nouveaux partenaires comme la Chine, comme la Corée du Sud, comme la Russie. Et en même temps, la Tunisie peut toujours conserver ses partenariats traditionnels avec l'Europe, avec les Américains, avec les pays arabes. Donc, de mon point de vue, on ne voit pas une contradiction là-dessus. Ce n'est pas un choix entre la Chine ou quelques pays d'autres. Donc, nous sommes disponibles même à réaliser des projets ici avec les partenaires traditionnels comme les pays européens, comme les pays arabes. Donc ça, c'est pour la première question. Et puis la deuxième question concernant les efforts, la coopération dans le domaine culturel. Oui, c'est vrai, c'est un domaine qu'il reste beaucoup de choses, beaucoup de travail à faire. Mais au cours de ces dernières années, on a constaté aussi des nets progrès. Par exemple, tout à l'heure, le directeur de l'Institut Confucius, M. Xu, il a donné une belle présentation sur le travail que son Institut Confucius a réalisé au cours de l'année dernière. Et maintenant, nous avons 7 enseignants et jeunes volontaires qui donnent des cours de mandarin pour plus de 1000 élèves tunisiens. Et ça, c'est un progrès encourageant même, on peut dire. Et l'Institut aussi a donné des formations aux enseignants tunisiens, aux enseignants de mandarin. Et dans l'avenir, on peut prévoir aussi une formation pour les enseignants tunisiens de mandarin en Chine. Et voilà, on est en train d'accroître nos bourses d'études aux étudiants tunisiens. Et on a constaté, donc maintenant il y a une demande croissante pour le mandarin, pour la culture chinoise. Et on trouvera bien sûr plus de possibilités, plus de moyens pour les aider, les assister à faire des visites en Chine, à prendre des formations en Chine. Et je voudrais vous donner un autre chiffre. Au cours de l'année 2019, il y avait environ, je crois, 210, 220 comme ça, des fonctionnaires, des officiers tunisiens qui sont allés en Chine participer au séminaire, suivre des formations. Et même il y a en 2019 2 fonctionnaires du département du ministère des Affaires étrangères et aussi d'autres ministères qui ont fait des études avec des diplômes en Chine. Donc ça, c'était un progrès. Et notre ambassade est en train de chercher un terrain ou un bâtiment pour abriter notre futur centre culturel chinois ici. Et en même temps, bien sûr, un centre culturel tunisien en Chine sera bienvenu. Et voyez donc, il y a un progrès, une bonne évolution, une bonne tendance. Et bien sûr, nous sommes déterminés à suivre cette voie et renforcer notre coopération dans ce domaine. Et il y aura des progrès, donc soyez rassurés, voilà. Merci. Merci, Votre Excellence.
حبيت جوست نعرج على الاخ اللي يتكلم تو يعطي الصحه في المداخله نتاعو خاطر قال حاجات مهمه، لكن فما كلمه قالها اللي انا مانيش موافق عليها وقاعده تدور برشا في البلاد هذه خاصه عند الشباب، التكالب على الثروات الطبيعيه لتونس. هذايا الموضوع هذايا راهو فيه عده معناتها اعتبارات واستعمالات سياسيه وسياسويه. راهو ثرواتنا الطبيعيه نقولوها بكل صراحه، انا راهو عندي كلمه وكلمتين نقولها، راهو ثرواتنا الطبيعيه متواضعه للغايه. راهو اللي يجي يقول لكم تونس تصبح فوق بركه من البترول، اعرفوا راهو قاعد يتمسخر على الشعب التونسي. راهو ما فماش بركه من البترول، ورانا عندنا شويه فوسفات، وشويه فوسفات اللي كنا ننجو في 8 مليون طن في 2010، توا ننجو في 4 مليون طن بالروح بالسيف. ويظهر لي ما فماش قوات اجنبيه ولا امبرياليه عالميه ولا امريكان مهبطين لنا جيش ولا صينيين ولا ما عرف شكون جايين هما حارميننا من انتاج الفوسفات. كان فما ناس معناتها حرموا رواحهم من الانتاج نتاع الثروات نتاعهم، هو نحن بيدنا شركه فوسفات قفصه ما فما حتى تدخل اجنبي فيها، والحوض المنجمي ما فما حتى تدخل اجنبي فيه. معناتها المشاكل الداخليه لازمنا نحن نحلوهم، وهذايا فشل من معناتها الفشل المتواصل نتاع الحكومات المتواصله اللي فما ثروه نتاع فوسفات كنا ننجو في 8 مليون طن وهما فشلوا باش يرجعوا الانتاج للمستوى هذاك. معناتها الصراعات كلها صراعات داخليه. والبترول كان ننجو في تونس 2010 كنا ننجو في 110,000 برميل نفط يوميا. اليوم في قداش ننجو اليوم؟ في 37,000 برميل نفط، والباقي كله قاعدين نوردوا فيه من الخارج. اللي كنا ننجوه في تونس نوردوا فيه من الخارج. يظهر لي لا الامريكان تدخلوا لا الفرنسيس تدخلوا لا حتى حد تدخل باش يحرمنا من الانتاج الداخلي. نحن بيدنا حرمنا رواحنا من الانتاج اللي كان موجود ونجيبوا فيه نوردوا فيه من الخارج. جوست نكمل الكلام. ونوردوا فيه من الخارج ونوردوا فيه بالعمله الصعبه. انا حكيت على الميزان التجاري قبيليك 19.4 مليار دينار، معناتها عجز. العجز هذاك جاي اساسا من العجز الطاقي. الطاقه اللي كنا ننجو فيها هنا ما عادش ننجوها. وراهو فهمتني اليوم لازمنا نعملوا على طاقات اخرى بديله، ويزينا ما كنا منامه وما كنا الحكايه اللي عاملينها لنا نتاع فهمتني معناتها العالم الكل قاعد مركز على الانتاج ولا الثروات اللي موجوده في تونس. وحكايه الملح معناتها انا اكثر حاجه سامحوني على الكلمه ديبيل عندي انا هو ملف نتاع الملح. فين فما بحر في العالم فما ملح، عمره ما الملح ما كان ثوره طبيعيه معناتها نادره. والشمس بيان سور. دونك حكايه الملح هذيا ومن ملح واكل ملح واكل ملف الملح هذاك تو كان نحلوا حكايه الملح تو مشاكلنا الكل تتحل. ماهوش صحيح ماهوش صحيح. وشركه الكوتوزال هذيا جات الحكومه هذيا حكومه يوسف الشاد وقفت معها الحكايه، هاكا وقفت الحكايه سايي فهمتني باش يمشيوا على رواحهم. دونك معناتها الملف هذا اللي عاملينه نتاع الثروات الطبيعيه ونهب الثروات الطبيعيه تقولش عليه فما شكون يجيب اللصله يبدا يعبي في البترول ولا يهز في الغاز ولا يهز، ما فماش منه. خذوها قاعده هذه ما فماش منه. لازمنا نرجعوا الانتاج نتاعنا. ونعطيكم معلومه نختم بها. نحن كانت عندنا محطه تكرير نتاع نفط في جرزونه هاكا واقفه لها عام ونص، لا وقفوها لا امريكان لا صينيين لا اوروبيين. نحن فهمتني دخلنا في نفقات ودخلنا في عجز في الميزانيه، ما عادش عندنا فلوس في البلاد هذيا باش نقوموا بعمليه الصيانه نتاع محطه تكرير النفط نتاع جرزونه. دوك ولينا نجيبوا في النفط مكرر من ايطاليا. شوفوا انتم في العجز التجاري نتاع تونس، الجزائر اللي عندها بترول وليبيا اللي عندها بترول ونحن ما عندناش بترول. هذه تنجم، هذه سيدي امور جيولوجيه فهمتي. دبي معناتها في الامارات ما عندهاش بترول، ابو ظبي عندهم بترول ودبي ما عندهمش. قطر اللي نحكيو عليها دوله غنيه وكل شيء ما عندهاش بترول، قطر عندها الغاز. وهوك السعوديه عندها البترول، بحرين ما عندهاش بترول تاخذ من عند السعوديه. دونك مش منتي معناتها تو نسمع في كلام يتقال فهوك تونس ما بين الجزائر وليبيا، دونك الجزائر وليبيا عندهم بترول ونحن ما عندناش، معناتها يخبيوا فيه البترول. مو صحيح هذا، مو صحيح. الطاقه اللي عندنا هي الطاقه البشريه وهي الشباب وهي العمل والخدمه والانفتاح على معناتها بلدان اخرى. وكما قال سعد السفير انا موافقه، قال تونس مش معناتها راهو نحبوها تنفتح على الصين تسكر علاقاتها ولا تغلقهم مع اوروبا ولا مع شركاء تقليديين. نجموا نكملوا مع شركاء تقليديين لكن نوعوا في شركات ونمشيو للبريكس هذوما، برازيل روسيا الهند الصين وافريقيا الجنوبيه ونطوروا معاهم العلاقات. فوالا ايش حابين نقول. Merci beaucoup.
نكملوا شويه اسئله لموا ومن بعد سي علي تفاعل فوالا. Je m'excuse pour l'intervention un peu qui s'impose d'elle-même. Juste un mot s'agissant de la coopération culturelle. Il y a un adage qui dit que la communication sur un programme vaut au moins sa moitié. Je crois que la Chine ne communique pas davantage sur ces programmes. C'est pas qu'elle n'a pas des programmes tels que nous, les Tunisiens, consommateurs distingués de réseaux sociaux. Peut-être on a besoin davantage de communication de toute forme sur vos programmes. Peut-être, je dis bien peut-être. S'agissant de la ceinture économique, je m'exprimerai en arabe pour vous dire, نعطيكم أمثلة concrète وين الصين تنجم تكون موجودة توا في الأزمة متاعنا وبحكم أنا رئيس لجنة اقتصادية متاع حزب سياسي يعني نهتم يومي بالأرقام ونهتم بكل أوضاع الموجودة الاقتصادية وسي معز on est témoin puisqu'il collabore avec notre parti. ناخذ l'exemple متاع l'aéronautique. الصين عندها un accord énorme مع Airbus, n'est-ce pas, pour l'industrialisation et le co-développement industriel avec Airbus اللي هو accord unique في transfert de technologie عمرها Airbus ما عطاته لدولة أخرى. En même temps احنا في مغيرة عندنا une plateforme avec Airbus وعندها سنوات توا. Donc ça c'est un créneau concret. نجموا احنا on en profite surtout qu'on a un potentiel d'ingénieurs dans tous les domaines معناتها reconnu partout. ناخذ l'exemple الثاني l'exemple نتاع الفوسفات. احنا طول الوقت نحكيو على الفوسفات لكن ما نصرحوش انفسنا واحنا معناتها كحزب دستوري حر. السيده عبير موسي هي رئيسة لجنة الطاقة توا في البرلمان. Donc, en connaissance de cause كيف ما قال سي معز موضوع الفوسفات مش انتاج بركه راه خاطر مش كل شيء يتقال في التلفزه ومش كل شيء قاعد يسديفيوز. يلزموا تعرفوا اللي شركه فوسفات قفصه ما عادش عندها امكانيات باش تجدد الماتريال امورتي نتاعها واللي معناتها من اللي كانت في 2010 تعمل في 1000 مليار معناتها اون دوفيز بينيفيس نت عملناه العملة 167 مليار بيرت. Bon, les exemples s'enchaînent. حبيت نحكي على الانرجي والديفيسيت وكذا راهو ثم حوايج كونكريت. الصين عندها وجودها il faut chercher ailleurs les obstacles كيف ما قال سي معز مش فيها وعندنا برشا بترول وعندنا مع شنو. il faut que nous نصارحوا انفسنا قبل ما نطلبوا من الاخرين وين لابور نتاعهم. سامحوني كان طولت. سامحونا انتم خاطر احنا عندنا ضيق وقت مش عادي ومضطرين وساعات السفير مضطر انه يغادر. على كل باش ناخذ الاسئله نتاعكم اكيد. اون بريف اللي باش يتكلم ارجوك سي يوسف الرياحي تفضل. سي فو بلاي اون كيستيون اون بريف. والله احنا on a voulu proposer quelque chose de concret. Monsieur l'ambassadeur, Excellence, on a discuté plusieurs fois avec vous concernant comment la Chine peut jouer un rôle en Tunisie. La chose qui me plaît chez vous, les Chinois, vous ne parlez pas beaucoup, mais vous passez toujours à l'action. Pragmatique. Ouais. Et deuxièmement, votre philosophie et votre sagesse. Utilisez la force de votre ennemi pour le combattre. Vous avez ouvert votre marché aux sociétés multinationales pour avoir la technologie et eux, ils ont ouvert les circuits de distribution internationale. C'est une grande philosophie économique les plus importante. Je suis d'accord avec vous. Madame Belhaïti, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas question que ma qualité d'assistant là, je suis contre. Je m'excuse, je ne me suis pas présenté. Youssef Yahi, conseiller financier. Je travaille avec les bailleurs de fonds, développement régional, dans le cadre de la coopération internationale.
Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. On a beaucoup d'argent, madame. Je travaille avec les bailleurs de fonds, c'est plein. C'est pas vrai. Je vous dis, il y a des fonds qui ont été approuvés par l'Assemblée et ils dorment jusqu'à d'accord. Je suis d'accord. Je termine. L'Allemagne a mis à la disposition de la Tunisie la Banque des régions. Il dort. Les Tunisiens résidant à l'étranger, ils ont mis un fonds ou une banque pour développer la Tunisie. Il dort. Et je termine. Il y a un plan Marshall pour les pays printemps arabes et certains pays africains, ISMO Compact with Africa. On n'est pas en train de profiter de ça. Les banques, ils ont des bénéfices records. Mouez, vous êtes d'accord avec moi ou non? Record. Même les banques des pays de Golfe n'ont pas fait, c'est-à-dire ce record-là. 9% pays de Golfe, mais ici en Tunisie, 17 à 24%. C'est trop. On a des lignes de financement qui dorment dans les banques. C'est pas vrai ça. Il n'y a pas d'argent. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est question de volonté. سامحني مدام خلينا نكمل لك انا باش نعطي حاجات دو كونكري ويزينا من الكلام ديرنييرمون مع نحب نتكلمك باللغه بالعاني ما بنحبش واحد مع البريزيدون بارلمون المون خاطر جو ترافاي اونتر الالماني اي لا تونيزي قال لنا اسمعني مدام قال لنا يزي اصدقائي توانسه من الكلاب تعداوا لاكسيون الفلوس حطيناهم على ذمتكم مش قاعده تستعملوا فيها. Non, c'est la volonté politique en fin de compte. Non, il y a autre chose. Non, il y a autre chose. Je vais vous donner le verrouillage. Je vais vous donner des exemples concrets. Monsieur l'ambassadeur, Huawei, ce qu'elle a fait avec le ministère de l'Éducation, c'est une très, très belle expérience. Huawei, avec le ministère de l'Éducation, elle va couvrir les régions éloignées et frontalières avec le 5G. Ça, c'est l'inclusion technologique, c'est l'inclusion sociale, c'est l'inclusion économique. C'est un modèle. Deuxièmement, ce que vous êtes en train de faire aussi à Sfax, c'est très important dans le cadre de l'aérospatial. Ça, c'est très important. Ça, c'est les projets. Voilà les propositions. Il y a un problème entre nous, entre le déplacement des hommes d'affaires entre la Chine et la Tunisie, c'est très dur pour le visa, etc. Essayez. Même la langue, essayez de voir la langue avec la langue chinoise pour les hommes d'affaires dans le cadre des chambres, dans le cadre des instituts. Ça, c'est très important. Dans le cadre de co-développement, des projets dans le cadre des co-développement dès demain. L'argent, il est là. Moi, je peux vous aider pour avoir l'argent. L'argent, il est là. Premièrement, il faut relier, co-développement, relier la route de la soie avec la route de caravane Ardems. C'est-à-dire la Tunisie, elle devient une plateforme entre l'Europe et entre la route, elle passe par l'Algérie, elle passe par le désert, il va jusqu'à l'Afrique. Ça, c'est plus important. Merci. Deuxième projet. Merci. Deuxième projet. Madame, c'est concret. La Tunisie doit être une plateforme pour la reconstruction de la Libye. Oui. Le port de Zarzis peut être une plateforme pour la reconstruction de la Libye. Ce sont des projets structurants et stratégiques. Je vois. La mise à niveau de chemin de fer entre la Tunisie, l'Algérie, etc., du Maghreb. L'autoroute aussi, entre la Tunisie et du Maghreb. L'expérience, voilà le plus important, qu'il n'y a pas de concurrent ici, en Afrique. Vous avez fait une belle expérience dans l'énergie renouvelable. L'autoroute, chez vous, il devient... Vous produisez l'énergie renouvelable dans l'autoroute. Et l'autoroute devient un moyen de transfert et un moyen de transport et de dispatching de l'énergie dans les villes. Ça, c'est une très très belle expérience pour nous, Tunisiens, parce qu'on a une autoroute au sud tunisien. On peut capter l'énergie renouvelable à partir, c'est-à-dire du soleil. On peut faire... Merci beaucoup, Monsieur Youssef. On peut faire, Son Excellence, on peut faire notre réunion. Enfin, hein? Et je termine pour la technologie.
pour la technologie et pour la fuite des capitaux, la fuite des compétences en Il y a Tunisie. beaucoup de monde qui ont demandé... La fuite des compétences. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous aider pour créer au nord de la Tunisie, on a un aéroport, autoroute, etc., Smart City, où on trouve, c'est-à-dire le télémédecine, où on peut trouver aussi l'industrie, et le plus important, c'est le magasinage de l'énergie. Merci beaucoup. Merci dommage, beaucoup. Il y a beaucoup dommage, beaucoup, mais promesse de son Excellence, on va avoir une autre réunion, c'est qui est sûr. Hein? Alors, notre centre, oui. Merci. Belhassan, on fait vite. برشا انه الراخ خريطه باش نشوفوا طريق الحرير منين يتعدى، لانه طريق الحرير ما يتعدى بعيد برشا على السواحل التونسيه، وهذايا سؤال يمكن يساعد السفير املك نصف الاجابه على الاقل، لانه السواحل التونسيه سواحل جرداء ما عندناش حتى ميناء يملى العين ولا يملى شويه من العين، وبالتالي مشكله فينا نحن اساسيا لان نحن ما عندناش قوه جذب. كي نحكيو على غانيون سيرت نحن توانسه دي غانيون، ولكن الصين شنو اللي تنجم تربح؟ اوتر شوز كلنا تقريبا كل المداخلات ثم اتفاق على مساله انه المشكله اساسا هي قرار سياسي. ومشكله القرار السياسي اللي ما هوش باش يتبدل، كان ما يتبدل صانع القرار السياسي، فبالتالي يلزمنا نستناو برشا. ظهر لي اونتر طون شنو نجموا نعملوا؟ اونتر طون اعتقد انه قوه تونس اليوم هي في الهيئات نتاع المجتمع المدني والخدمه نتاع المجتمع المدني، وهنا يجي دور الصين وقت اللي هي تنجم تشجع جمعيات المجتمع المدني في الصين انها تتعامل مع تونس وانه نحن نتعاملوا معهم. اعتقد ان نجموا نعملوا برشا خطوات باش غدوه وقت اللي نكونوا قادرين على تغيير القرار السياسي نلقاو الامور سهله، لانه يلزمنا نتفكروا مليح انه في ثقافتنا نحن التوانسه عندنا مشكله مع الصين، عندنا فكره ميد ان شينا زاده يلزمنا نغيروها هذايا. اعتقد انه التغيير يمر حتما عبر مؤسسات المجتمع المدني اللي قاعد تعمل في خدمه كبيره في انتظار انه نبدلوا السياسيين ونبدلوا القرار السياسي. شكرا. Il faut changer notre classe politique, c'est très bien. Moi, je suis partante avec vous. Vous êtes un ancien ministre des tourismes. تونس بلد سياحي، وإذا كان نحبوا نختصروا السياحة في تونس. Vous voulez que je parle en français? C'est peut-être. Comme vous voulez. Si on veut faire le bilan du tourisme tunisien, on tient 3 dates. D'abord les années 60, le démarrage, le commencement du tourisme tunisien, grâce bien entendu à l'État, un choix judicieux, grâce aux hommes d'affaires qui n'étaient pas nombreux, qui ont fait leurs études en Europe, ou bien simplement des gens qui sont venus de l'artisanat. Ils ont construit des hôtels et ce fut le démarrage du tourisme tunisien. Ensuite, vers les années 2000, malheureusement, le tourisme a connu un fléchissement, un essoufflement. L'outil est devenu obsolète et les chiffres ont régressé. 2011, c'est le coup de massue avec le terrorisme que nous avons connu dans le pays, malheureusement des touristes qui sont assassinés sur les plages. Nous connaissons tous ce qui s'est passé au musée du Bardo et bien entendu, les chiffres ont fléchi. Maintenant, la question qui s'est toujours posée, c'est comment conquérir d'autres marchés. Depuis le temps, on parlait du Canada, des États-Unis, de la Chine, du Japon, du Singapour, de la Malaisie. Et je pense que maintenant, il est temps de faire ce renouveau, de vivre ce renouveau. Et je suis persuadé que la Chine est peut-être la chance de la Tunisie. Le marché chinois est la chance de la Tunisie. La Chine, c'est loin. C'est un pays lointain.
il y a à peu près 130 ou 150 millions de touristes chinois qui partent chaque année à travers le monde. Qu'est-ce qu'on retient dans les pays méditerranéens? Pas beaucoup. Les pays concurrents, c'est-à-dire la Turquie, le Maroc, l'Égypte, nous sommes les derniers par rapport à ces pays. La Turquie reçoit à peu près 150 000. Le Maroc 50 000, je crois. L'Égypte, 100 000, etc. Nous, le maximum qu'on ait pu réaliser, c'est 28 000 l'année dernière. Peut mieux faire, le moins qu'on puisse dire. Il faut des moyens. D'abord, la sécurité. Bien sûr, on ne peut pas développer le tourisme dans un pays où il n'y a pas de sécurité, où la guerre est à nos portes. Mais le problème le plus important, à mon avis, c'est le transport. On ne peut pas demander à un touriste chinois de prendre 4 ou 5 avions pour venir en Tunisie. Il faut le direct. Et là, je sais que peut-être que maintenant nous n'avons pas les moyens, mais il faut trouver des solutions au niveau du transport. La promotion, là, c'est notre affaire. Des efforts ont été déployés incontestablement. Il y a une représentation du tourisme tunisien à Pékin. Ce n'est pas suffisant. Il faut que les autorités tunisiennes fassent plus d'efforts pour faire de la promotion du tourisme tunisien. Si vraiment on veut conquérir le marché chinois, qui est incontestablement notre chance, il faut mettre le paquet, il faut mettre les moyens qu'il faut. Merci. Merci beaucoup. فضيلة كما تحب يا فضيلة. عسلامة فضيلة بوخريس. 3 أسئلة موجهة إلى سعادة السفير. السؤال الأول، أتساءل عن الفترة الزمنية التي يتطلبها إنجاز هذا المشروع، طريق الحرير حزام واحد وطريق واحد، وعن آفاق هذه الشراكة نحو إيجاد حلول للتشغيل وإمكانية الحد من ظاهرة البطالة بتونس. السؤال الثاني، من المتعارف عليه لدى الجميع أن الصين هي المصدر الثالث لدولة تونس، هل سيتم تبادل الصادرات بين الدولتين؟ والسؤال الثالث، وجدت شعارا في المطوية التي وزعت علينا اليوم، الصين هي بالنسبة لسنة 2020 هي دولة لحفظ السلام العالمي والعربي. ما هي الاستراتيجية التي رسمتها دولة الصين لإرساء قيمتي السلم والأمن خاصة في البلدان العربية؟ وشكرا. شكرا فضيلة. ربما الشعار اللي حطيناه احنا كمركز، باعتبار اني حضرت مؤتمر بكين للجيوش الافريقيه والاسيويه، ومنها هم يعني انا استنبطت هذه المقوله باعتبار ان الصين تدافع على القضايا العادله وتريد ان تكون الميزان الحراري للسلام في العالم وحفظ السلام العربي، وخاصه ونحن نشاهد مواقف رئيس الصين حول موضوع السلام سواء كان في سوريا والا في فلسطين، وحتى الموقف الجيد جدا بالنسبه الى ليبيا. مراد شوشان. بدأ نشكر مدام بدر على لا جورني هذه. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour le temps que vous avez sacrifié pour cette journée-là. Voilà, on prépare un salon professionnel, l'entreprise et l'emploi dans le nord-ouest, à Béja, exactement, au mois d'octobre. On demande bien votre soutien, monsieur l'ambassadeur, pour ce méga événement qu'on prépare, ainsi le soutien de monsieur Mouaz Joudi et de madame Badr. Merci beaucoup. ميرسي بوكو. نختموا مع مرحبا بالمندوبيه الجهويه للصناعات التقليديه من المنستير، السيد المندوب الجهوي للصناعات التقليديه السيد كاظم المصمودي. سنختم معه. تفضل سي كاظم. شكرا مدام مدر على الاستضافه. Donc كاظم مصمودي directeur régional de l'Office national de l'artisanat à Monastir. Bon, j'enchaîne avec
Mohamed Jram, qui était mon supérieur, une partie du temps, bon, il a parlé du tourisme, moi je vais parler de l'artisanat, des petits métiers et de toutes les industries culturelles qui peuvent être un champ de travail pour la coopération tuniso-chinoise. Bon, le produit de l'artisanat a beaucoup souffert des produits importés chinoises. Mais peut-être dans ce cadre de la route, on peut développer quelques activités artisanales. Pourquoi pas? Je passe directement à quelques suggestions. Nous, au niveau de l'Office national de l'artisanat, on pense à la création de grands pôles de compétitivité et développement de compétences pour les activités artisanales. Et je crois que la Chine peut jouer un grand rôle pour nous aider à développer ces pôles de compétitivité pour le développement des compétences, pour la création, la recherche, la valorisation des produits de l'artisanat ou de quelques matières premières. La deuxième proposition concerne le développement de l'e-commerce ou le commerce électronique. Je sais que la Chine a une grande, les pionnières et les pays leaders dans ce domaine. Pourquoi pas une grande plateforme pour commercialiser les produits de l'artisanat, que ce soit produits agricoles ou produits de l'artisanat, et ça peut faire un grand pas pour développer toutes ces activités. Et merci. Merci beaucoup, Sikazm. Je vais passer la parole à son Excellence pour répondre et après on va donner le certificat de participation et on va clôturer. D'accord? Donc, Votre Excellence. Je suis d'accord avec vous. Hein. Donc, on peut signer une convention avec Alibaba ou d'autres compagnies chinoises fortes dans le e-commerce. Voilà. Et je voudrais d'abord répondre à votre question concernant la coopération d'artisanat entre nos deux pays. Je trouve ici les produits d'artisanat tunisiens sont de bonne qualité. Mais pour acheter ces produits de bonne qualité, il faut bien chercher dans le marché. Par exemple, à la Médina de Tunis, de Sousse, c'est pas souvent qu'on peut trouver de bons produits. Souvent, lorsqu'on fait des promenades à la Médina, on voit que les produits là, il y a de bons, mais pas tous les produits, voilà, sont de bonne qualité. Donc il faut bien saisir, connaître où se trouvent ces produits-là. C'est-à-dire il faut avoir une promotion. Et la Chine présente de cadres pour les produits d'autres pays, des produits de bonne qualité. Par exemple, on organise chaque année à Shanghai l'exposition internationale d'importation chinoise. Cette année, l'année dernière, on a organisé la 2e édition et la Tunisie a participé à ces 2 éditions. L'année dernière, votre ministre du Commerce, M. Pays, était présent à Shanghai. Et la Chine a offert gratuitement un pavillon de 108 mètres carrés à la Tunisie pour organiser une exposition nationale de la Tunisie. Donc nos pays, nos amis tunisiens peuvent profiter de cette occasion pour faire une promotion de ces produits comme des produits huile d'olive bien sûr, et pourquoi pas ces produits d'artisanat. Donc lorsque les consommateurs chinois connaissent bien la qualité des produits d'artisanat tunisiens, alors on peut bien sûr, il y aura une accroissance, une augmentation d'exportation des produits tunisiens. Donc ça c'est, je crois, la première chose. Et voilà, donc madame, oui, vous avez certainement de bons produits, de bons codes. Voilà, huile d'olive, c'est toujours huile d'olive. Voilà. Et la 2e question concernant le déficit entre la Chine et la Tunisie, ça, on comprend parfaitement l'espérance, la demande de nos amis tunisiens
d'augmenter l'exportation des produits tunisiens vers la Chine. Nous sommes tout à fait d'accord. Et actuellement, on est en train de travailler en collaboration avec CIPEX, avec votre ministère de l'Agriculture, pour encourager, faciliter l'exportation d'huile d'olive tunisien vers la Chine. Et on a déjà contacté notre chambre de commerce pour l'importation des produits agroalimentaires. Et éventuellement, peut-être il y aura une délégation des compagnies d'importateurs chinois d'huile d'olive qui viendront ici en Tunisie en mars ou en avril. Nous sommes en train de travailler là-dessus parce que personnellement, je sais que l'huile d'olive tunisienne, on peut dire que ça c'est peut-être la meilleure qualité du monde. Et d'ailleurs, le prix c'est très compétitif. Et bien sûr, c'est bon pour le cœur. Et il y a un fort potentiel pour l'exportation d'huile d'olive tunisienne vers la Chine. Mais toujours une question, c'est comme la question pour les artisanats, c'est toujours la promotion. Il manque de promotion pour l'huile d'olive tunisienne en Chine. Les consommateurs chinois connaissent bien l'huile d'olive espagnole et italienne, mais ils ne savent pas que l'huile d'olive espagnole et italienne sont fabriquées avec l'huile d'olive tunisienne. Ça, ils ne connaissent pas. Donc, il faut renforcer votre promotion pour vos produits de bonne qualité pour les consommateurs chinois. Et dans ce domaine, nous sommes disponibles à coopérer bien avec CIPEX, avec d'autres ministères compétents tunisiens pour faciliter la présentation, la promotion des produits tunisiens en Chine. Et bien sûr, il y a aussi la coopération entre les douanes de nos deux pays. L'année dernière, en septembre dernier, il y avait une délégation de la douane chinoise qui est venue ici rencontrer leurs homologues tunisiens pour discuter la signature d'accords de contrôle et de quarantaine pour faciliter l'exportation éventuelle des produits agroalimentaires tunisiens vers le marché chinois. Et notre douane a déjà présenté des formulaires à remplir pour les produits agroalimentaires. Et maintenant, on attend la réponse du ministère d'Agriculture tunisien pour le remplissage de ces formulaires et pour pousser en avant la négociation de l'accord de la quarantaine. Et même il y a 2 semaines, j'ai rencontré le représentant de la compagnie, de la société Mazra, du groupe Paulina. Oui, là. Paulina, voilà. On est en train de discuter sur une coopération entre Mazra et puis une compagnie française et puis une compagnie chinoise pour l'importation des pâtes. Donc on espère que bien, avec la signature de l'accord de la quarantaine et dans l'avenir, donc les pâtes tunisiennes, comme les tates, pourront être exportées vers la Chine. Donc voilà, notre ambassade est disponible à coopérer bien avec nos amis tunisiens de différents secteurs pour augmenter votre exportation vers la Chine. C'est votre priorité, c'est aussi notre priorité. Et en même temps, je voudrais expliquer sur un point quels sont les produits d'importation par la Tunisie de la Chine. À ma connaissance, pour la plupart, essentiellement, ce sont des produits, des équipements, ce sont des produits, des matériaux, ce sont des produits qui pourront aider la Tunisie à renforcer votre capacité industrielle, à renforcer votre capacité d'exportation.
Donc, par exemple, il y a un homme d'affaires du gouvernorat de Kairouan. Il m'a dit l'année dernière, il a acheté 80 camions allemands de marque Menz. Et il m'a dit que je voudrais arrêter l'achat des camions de Menz. Je voudrais acheter des camions chinoises. Pourquoi? Parce que avec le même somme d'argent, pour acheter 80 camions de Menz, je peux acheter 200 camions chinoises. Alors, ces camions chinoises ont au moins la même qualité que les camions allemands. Donc, cela explique pourquoi les hommes d'affaires tunisiens préfèrent acheter des importations des produits chinois. Si on n'achète pas directement de la Chine, on doit toujours acheter ces produits chinois parce que c'est avec un ratio raisonnable prix-qualité. Mais si on n'achète pas ces produits directement de la Chine, on doit acheter ça en Europe, avec la France, avec l'Allemand. Alors, si c'est tel cas, votre déficit avec la Chine diminue certainement, mais votre déficit avec la France, avec d'autres pays européens, vont augmenter considérablement. Pourquoi? Parce que le même produit, lorsque vous achetez directement de la Chine, ça représente peut-être 10 000 dinars. Mais lorsque vous achetez de pays européens, peut-être le prix va augmenter 3 fois, 4 fois. C'est ça. Donc, ça, je voudrais donner une présentation. Mais bien sûr, il faut augmenter, renforcer, faciliter l'exportation des produits tunisiens vers la Chine. Alors, je voudrais vous assurer que ça, c'est notre priorité et on va collaborer bien avec nos amis tunisiens pour éventuellement faciliter et augmenter, accroître l'exportation des dattes, des huiles d'olive et d'orange, pourquoi pas. Voilà, donc tous ces produits sont de bonne qualité pour les consommateurs chinois. C'est bon pour la Tunisie, c'est bon pour la Chine, pour les consommateurs chinois. Voilà. Merci. Et concernant la question sur les conflits régionaux, la Chine partage la position, la politique tunisienne vis-à-vis de la résolution des conflits régionaux. La Chine et la Tunisie, nous partageons la même idée, la même valeur. D'abord, il faut refuser l'ingérence de forces extérieures. Les problèmes régionaux, comme le problème de la Libye, doivent résoudre par les peuples libyens. Donc, une ingérence extérieure ne peut que compliquer le problème. Donc, nous sommes d'accord avec la Tunisie sur ce point fondamental. Et deuxième chose, nous sommes d'accord aussi, il faut trouver une solution pacifique à travers le dialogue politique. La force par voie militaire ne peut pas résoudre les conflits, ne peut pas résoudre le problème, comme ce qu'on a constaté en Syrie, comme ce qu'on a constaté en Libye, comme ce qu'on a constaté en Syrie. Donc, la voie militaire n'est pas une bonne solution pour la région, pour le monde. Donc, de ce point de vue, nous sommes disponibles à soutenir la Tunisie dans ses efforts pour trouver une solution pacifique à la crise libyenne, pour s'opposer à l'ingérence des forces extérieures. Nous considérons que la crise libyenne doit être résolue par une voie de dialogue. Et nous pensons aussi que les pays voisins de la Libye, comme l'Algérie, comme la Tunisie,
doivent être acceptés, doivent être considérés comme un acteur important dans la résolution de la crise libyenne. Parce qu'on sait que la Tunisie a fait beaucoup de sacrifices pour le peuple libyen. Donc il faut respecter la position tunisienne dans cette solution, dans la solution de cette crise. Voilà, c'est pour répondre à votre question. Et je voudrais ajouter aussi quelque chose concernant, c'est notre ami, il a dit tout à l'heure dans son intervention, la compagnie chinoise, lorsqu'il réalise des projets ici à Tunisie ou bien dans la région en Afrique, il n'embauche pas seulement les travailleurs chinois. C'est pas vrai. C'est pas une conception correcte. Citons l'exemple de l'hôpital de Sfax. C'est la compagnie de China Construction Company qui est chargée de faire la construction de l'hôpital. Cet hôpital, c'est en même temps, à part au maximum environ une centaine de travailleurs chinois, il y avait en même temps une centaine de travailleurs tunisiens qui étaient présents, qui travaillaient en collaboration avec des homologues des travailleurs chinois. Voilà. Maintenant, la construction est déjà finie, est déjà terminée. Sur le champ, il y a toujours des dizaines de travailleurs tunisiens qui assurent le fonctionnement de cet hôpital. Voilà. Donc, ça veut dire que les compagnies chinoises donnent des créations de l'emploi pour les pays locaux. Et il y a aussi un autre exemple, la société Huawei. Le Huawei, ça c'est le meilleur exemple. Dans la branche tunisienne de Huawei, presque 89% des employés sont des employés tunisiens. Et la société Huawei a installé un centre d'assistance pour la région africaine, surtout pour les pays francophones africains. S'il y a des problèmes concernant les équipements de télécommunications au Sénégal, au Mali, au Gabon, alors Huawei va demander à des techniciens tunisiens à venir pour aider le Mali et le Sénégal à résoudre ce problème. Donc ça, je crois, c'est un exemple de partenariat entre des compagnies chinoises et des compagnies tunisiennes. Et voilà. Et pourquoi il y a une telle politique maintenant? Parce que, je peux vous expliquer, sur le plan économique, le main-d'œuvre des travailleurs chinois augmente considérablement au cours des dernières années. Donc économiquement, pour inviter un travailleur chinois de venir de Chine ici et travailler ici, souvent ça coûte, le tarif c'est excessif. Donc il vaut mieux qu'on embauche des travailleurs tunisiens ici localement. Donc ça c'est une meilleure solution. Donc je crois même lorsqu'on parle des projets dans le cadre de la mise en service des sommets de Beijing de FOCAC, je crois ça va créer beaucoup d'emplois ici pour les travailleurs tunisiens et aussi pour les étudiants tunisiens. Donc on voudrait bien sûr dans l'avenir créer quelques projets de pilotes en Tunisie dans ce cadre-là et pour donner une impulsion au développement de la Tunisie et aussi pour créer plus d'emplois pour nos amis tunisiens. Voilà, merci. Oui. Merci beaucoup, Votre Excellence. Non, on va donner les certificats maintenant, mais avant, je vais donner truc, c'est l'huile d'olive. Oui. Oui, c'est bon.